Yeah, Father, Son, Lord, we glorify your name, God. We praise and worship your name for all your blessings. We are very sorry, Lord, for all our sins, for all of our shortcomings, Lord. We submit it to you, Lord, for all the um, um, sins that we have done. Um, Lord, we thank you, Lord, for these blessings that we are about to partake in celebration of my birthday today. Thank you, Lord, for the life. I would like to ask you, Lord, to bless us always, and in order for us to share and to share the abundance of life and continue to bless for others and bless us always, every one of us, in order for us also to help those in need. All these things, Lord, we ask in Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. End mo na yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. How old are you? How young are you? Quarter. Quarter? Quarter. Ano say quarter? 45? 45. Quarter, 45. 45. 42 naman ko. Pila man ang quarter? 45. 79. Nagbalik ba siya grade 1 joke? Grade 2 dito no. Grade 2 to, grade 2. Grade 2 ba to? Hindi nga. Nakuha ka na yung kahuay sa Manila. Oy, Blue the Cake. High school dito. Oh, sige. Blue the Cake. Blue dyan kay blue. Nice joke. Dagan mo ko na to. Blue na blue. Kadura ba na mo sirit ang usan mo katulong sa banana? Time sa. Ano din na. View. Partners. Ang kandila. Kaya pa. Baka baliktad pagkataon do. Saktora. Muna. Sorry lang jud yung kasalayan. Anang nay pula, di ba? Moy dagutan. Ito yan mo ato taas ron. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Bless me, Lord, so that I can be a blessing to others also. Thank you very much. God bless everyone. Huyo po ko diri. Pura mag-bless. Raman dari Rio. Naara o 45. Oh, quarter. Di ba? Quarter to 12. Ang 30 dili quarter no. Quarter gyapon ang 30. Di mo ka 30. Quarter po ang 15. Di mo ka 15. Ito sa last quarter. Third quarter. Third quarter ng 45. Third quarter. Third quarter. Hindi tingnan siya no. Ya, silingan ukuran ukuran. Abot. Wali silingan na eh. Para diskura no. Oh. Alam mo, Kipara. Lechon. Labasig na yung nangaray nila ba? Muli lagi alas 6 na. Posible, na possibility kay para sila gapundo ra jud na sila sa gawas dinas. Unsa man ni sila pagabot ako nga naara man sila sa gawas gapundo. Sulod rin ta mo. Hanap siya ba kay? Sa lag, mag-blow na po ka.
Uy, blue ba yun na tanan? Favorite color ni Ma'am Blue? Gamay naman kaya nung mga tiga-jervisyo. No, gabi ya sa creek. Hala, wrong syntax lagi ni. Ano, Sir Lagso, wrong syntax. Mag-error. Public class, walay ngalan sa class. Ang public, capital P. Static Ah, void. mga Mga comsay. programmers man ginanag-imo ano eh. O gani, wrong syntax. Main, string. Mga Java. System print Ang string gamay, letter S. Ang Happy birthday, Sir Dax. Para happy ni mga programmers. Oy, alawi maulaw magkuan ni oy. Ha? Sorry Sir Lags, maulaw ko ani nila oh. This the system print ln. Walay out. Syntax error. Kasi syntax error lagi ni. Oh, nalimtan og double quote. Eh, wala pa man compile. Happy birthday, Sir Oh, gani, wala nag-error. Compile mo wala. Public. Kang kisa din na. Ha? Kang kisa din na. System print in. Pwede na mahimong instructional material no. What class? What is wrong with this code? Hoy, dagan. Double quote. Public, capital. Wala na kabutangan sa Hmm. may nagsabot. Aki sa dani kang. Inyo ani. Inyo dani kay ko sa estudyante. Ala, pasaylo ako ninyo mga kamsay for ha. Good pwede sir. Kay ko kamuan niya. Si Ma'am Jen man diyan ni. Ang letter S may Para sir, ang baker na isa yun sir. mo gay na wrong spelling ang baker. Narong spelling ang baker. Ay mga cook o mga cook. Hala. Ano blue sa kon sa cake? Blue sa lechon. Fourth year, sorry ha, kay ko kamo. Sorry jud kay fourth year. Una jud ko si Asilo, ikaw si Asilo jud ni si Asilo ani na mali si Asilo. Sa syntax. Ayan guys, ayan mga participant sa seminar. Mga apil na mo, mag-invest na mo. Yes. Nakoy bag-uron, wala kay himuon maring. Naday himuon, magpindot rapod. Pero dili na ba mangimbitar na ba? Kana mo gud mo murag maka-goal. Okay na, 8 minutes na, pwede na kayo sa live. Check great team mo ni Sir Lars. Our program chair sa Criminology, our youngest in our Jeremy show sa campus guys. Ay nga na daw mong wala niya rin yung Sir Lags. Youngest. High blood ko. Pagkantaw ni mo, wala unod. Dito na kang high blood. Matay. Wala. Sorry jud kayo ninyo. Kasala jud ko ninyo. Sila. Naunsa man ning ako ang gipang tudluan nga capital letter P man na public. Ito pala yung error. Sakto ra mga kuan. Kani gamay guys. Wala out. Oh, sus. Basta magtarong rata. Kasi makasolve ani nga error ani may una makakaon ani. Oh, mga dili ha. Usa pala yun. Oh, pila ka error. Tanan. System, public.
Ganito ni, nani error din sa lip. Kapitan P, public static. Adi day, mga 9 siguro ka error. Yung double code system that out, that print line. Favorite color dyan Sir Lags blue? Blue, yung favorite Lagi sa kasi ni color Sir Lags blue? Kung mga blue, good tanan, blue dire, blue po dire. Kalire, pula. Ah, pink yung favorite color? Red. Sige, gamitan lang. Kaon mo ha, kaon mo. Subscribe guys. Ha? Subscribe mo. Paano siya maring? 11 pesos per day na. Spartan din siya, makapalit din siya asin. Gakuan kay ko nga, makuan siya, kanang gakuan kay ko nga, million po. Ang kuan magod consistency ra magod. 7,000 na ba ang videos karon? Ayan guys. So, ayan. Ako sa polls. Ayan YouTube, wala na. Ada yun? Yeah. Mga kuwan yun sa activation ng kuwan. Mapil ka, may best na ka. Weird. Ang una goal ko na i-process kay akong valid ID. Kay wala yung valid ID. Guys, nagtapad ang mga Miss CCS. Miss Cas na siya. Miss Cas sa una. Then among Miss CCS. Among registrar. Ayan guys. Hello, na-try gift. Wow, putos kayo. Ila na sila cake. Ako. Ang gawas mo? Para kaungit kayo. Mag-video ko sir para madagan ako ang kuan. Madagan akong viewers ba. Okay na.